wanyemme na je radio stations and TV stations deba here motno wakenye yi na wana mausi kan ni ba piewa ne wakenye wabukuji wakeno fe no kune ina Ghana wa no fe no kuna na ba adejio wa gbepo ne wa ngaje no eko subanya yakokpo ne wabini evi oko mengelu wo ke bonikope ajepo ne wanga no de ne wakegbe ne apio hebue eja ka mla nga Ghana loko ma penoko eza no pie nga mla esisi aloga mla enya titrio wabato he kan radio stations oko me melane nyango kega ni ebemi de kega mambi atwemi wo la no hanel inge majwemi plan la nenemene isena pe nenemene alio anepe la ngemlato la radio station ka kenega jamano pe titri di radio ada ne dano akema radio jime ma radio jime ochoka aba openema nenene sada dio aide kike nenene sada dio po ma drabo ma deke ahinya ngoke ma bime ha in journalism ne wo chokla wali chape professional journalist yi se no boni ka senga journalism here ke obabie nyamunyu la ide noko esa no abi nene hemunyu ni etu la we nyamunyu ne la we de noko ko ne o mari o story se nene radio adanga peji nene akeya o Graham station ko na cheke third world network nene me anunga atemlo anna ili bone makalia koloji ni na inde le ye hiel ya penjango pio ke oyeo dana nene radio adanga peji amakle mamenga soma mini odase le anna jama business plan on ka na nge electrochem de lo madan de ke e makre manole apasi le ayoka ni ne amakre mame le ko ma de ko akre man ko he ko ni nga baba ne ayo ne ke o ya jama no melo ne o sun bio o ma create confusion ko na wa dejo nene ni evi amepeo wanga hegwegi eja ka angemlato lo wakata kabiawo waje wahine eja ka wasumene basa ne bama bene police on ba no menye lo woke bonikopio anu no mlo imiete ke pa se police on apedo ko wa choke screening law screening ame ni fai ai na pedo mono yimenyo kakaki ji nenemene ane womi peke ngaiwu na mahomeka akot la kabla deke takabia chamala no pe luho takabia ma se ko ye nimli yimenyo kakaki ne ane ahi omanaka hiye ajita kabiawe nena wa dejio ka luwo bia me attack atutu a police ome ne awo atu ne di government a property awo atu tehi kaniyo eke mla iswe ke noko le onenya onge owechuo eyi miniba lo suelo kuna ya bo amamia miniba no ba na ka ko no me da ba tutu anyo che police ne kase police ne sege police ne bigada police ne adafo wa nani ko menga wa mantuka wale ne machu wa ke kanye di mahibulio wa ba unye twino kuna nye ya ka mini yim ka bo amla ni mahawo se owo mla ka wo dani mla na ka wa dani
jinene wake pangbe yene seko ya pinene sa wate ko bia wako pangbe wanga deko ni ewicho wino mene ape no ni kome ngase ne aneme suwe nye ya pe le titri ne mena ngame suwe jio ne mena nga atia kwa me pe nge pami na weka ke electrochem badra songo ne abia tia kwa nye ma pe hu me ji ne mene anga no pe la inga me challenge ke me la anga no pe ke ake amisisi ne na so ya pe eja kan ewo so gba ke je yo ka su challenge le moka taflate adano moka luwonu moka boni kopeno wala ya pahame ne awo nya fi ko ne bosupu keke ape mache menye atia kono ne na so mapu no wahlawi ne electrochem imtomio ne radio adanga egwegbe ana radio electrochem abronya tomga omi na dege songo master plan na waka fosi la electrochem plan na fosi la digest enyome la naka imai alo na de no amambi waga ni wicho o mendekio keno go banga memro abomodeka amahedisi na deke dabi no wabepi ya abia hikio nene na ba memro na deke mo api no ne abi nyemenye abi mebe la pe ka bena ba no imete ka pa na ngmenyo maka enu yi ne pe imenyo ka kaki na hidra me na mo ka account no ne jama choma abi nyemenye abi ate da o ka account ne kaka nya gbo je mo na nya pa kolo mo je o helisi wa ga dekio ke mo ne o henju mi ko kaka electrochem bi bange ni chu nga heko no pa be ne luwo bi ka boni ko pe bi pio o ko ya pe ya ke mla numo mla ka o mayi songo che jimbo ka be ni ko menye gugu esio songo government lo ka ha electrochem no kwa attack macheku no kwa tutu amacheku to ne government la ka kenoko local government na tu no ha nail o ya court no de government ki mini he gbolo ngala wo songo ka ha electrochem ki adra kolo kemo nule anu mla ike mo mami wa police mo de ki o ma pape ke wa ni yo mo de atomla ni chepo ayeno awa no tom kekeli allo ke damagla to ya mehu akogla to yo chon ne ba chon se ayene awo mesi saminya abo me koko ne wo ne akopenya lo ne peno ye wechu yi nene koli the fourth enanemi kan ami seche ne jinelele ekode nene inge yamade no se ebiblo alo ehoreko ya hegio ida singe enanemi kenge enode kenge tepe biawe bime ke adan makla han eji anukwale ne enge mombo keji kan wanuni komene eko adan ehi ye bieji nene amunote nangwa seche ke ha tepe biawe mane ache luhuo eji tepe biawe ma ne wabime hiele angelijo nene ba ehia kan wa majenya kan wabiomu anyo we ne anyo we bene esane alo apo ne esawe
ne nene ikenge choji kan alo maya yesi bo ingela ne adan ke Ghana kanali kan keke kro chape Macaulay de etesi keke ne ebase songomi se adan klape ne wake wonichemi wabiji Macaulay kolohio wasokan bene songo ngepe han ebadra songo ke hawo ne epleno ne eno hejo waweka ha government neji Nana Akufo-Addo President Nana Akufo-Addo ne eke wo kwagbe kan kenye ni wonye ni chemi nye bikeba le wa makple ne nye pleka adra songo ke hanyo le nya dan kla nye pikaki kolo wo kla wa pikaki kan abadra songo ke hawo le ngomi sande ne epanga miki kan woni cheme wanyemi Macaulay wabana hule wa le micho nge emunyu fu ne wa biomio kan tekpe bia we no le ehie bia Macaulay alo Macaulay ne jende le hu le niche efobi la awekoli efo afobi ko la pa wekolete eno ne wa bi emio wana kan woni che mo wa bi le mo badra songo ne ji songo ke hawo ne wa weke a government of plan kolojene le go wo wa pa behe wa mi hu se bo hu wa blonya to mi ji kan wa ma peka ke kan songo abadra nile government obawo songo alo kole bawo songo meji lotroken ne aboni songo drama aha inga la ne yo ne efosi nga an kwale mi aha vaku nondo kan alo aton heko kan noko kan 40 wawe kan 41,000 41,000 subana ha masu kan ke suban 41,000 yo ye la magba enomi ke suban 41,000 la wo ke wo edin godo ni ko me mahinu ne esene epue ke hawo eno he kan mahi ami kolo mame ne gabni kema ange mikla lekesio manomo ibe me blenke ho hekoya kolo imaso kan ma pe survey kone masima me kafonsi kone ni government ole ehami 41,000 acres kan makatunion mahane government odele kan ibe boniko peje kaji ibe tofloko je kaji ibe luwo je kaji ibe ma chowi mi na nge no je kaji mi se bohun ke ibe sovio ima die ke pio sovio ni pio ije mando me kraka je mi hejio ibana 22 lo 23 ke apostle ve wi one kama pleke je eno meke me eno le hane wanyemi me ke wa radio station neji adan radio ewonu kan le gbe pompe ke e de ke nge wa bi me ha ka amakleme eno hane awo ngba tutui ne pef suru le eno ba mi ba ke ha wo ne mboye hene te malebihi ya nu wahe kan ke walipem agboto lagbe lanu to mu opue wa nu kan ke walipe le wa hane no ko Macaulay yo mepo ake wo be abekle ke ha wo an kwale munyu no eji edo munyu se munyu ne nge no ya ne wa gede ne wanyimi me adalio me na no sisi ji kan so vio chapeda ke nge sugbe klapon se bohun kope hina nge ma pe so be ko ne ampo me kesi ne akokle no ko ke ho hekoya epalegun blodo do kan ima pe panke ha kopi okome ko ne menche mepo ahinwoje ami cheke hu mapa pale ma henga ade ke wanu eno eji buajo munyu agbo ne esane wa oka kepe ne wa kefisi eno meji nene wange pede
wangela kan adali kla na anu sisi kan no kodwe songo na ewo esikako se bohu government o enine lenge songo no ne wo wa wo pepa mi ke han government o kan wa pape embe songo he ke han wo adali obede alo wanyemi makole ne edrake han wo eji no ne wo le de wa mlo alo achape kike wa use we kan wa mlo wa pape kan fond jehano bosse government o han electrical jehano make enu pe keji kan eno ngenu ya le monoko opapale yange ni pe kan ni tumu ne ko yanu ogedo papi janele matumunyunge wanyemi luhu obiome ahi nene baluhu ne wache wodi cheme wabi me na angeluhu ne me ni cheme adewo ke janele nene police press ne lehu ejepo wabanaka wanyemi me ne ajeluhu afowe ne ko ona lole ne bio oya mu teke ni ka apoblomi kan lol police lole ne eko be ne eno hane bene amoteka problemi apale nu police o me ne ke oye police o me aheko me hu obanaka to afia police o me hu te na awo tu hinga ade ke tu pamene akenya mikla awo klange ade eno police o me tabwasi kan aw nene mene nyewo tuo menge wadeo nye pale tuo mekeba ligbo na peno eke ha mekata ewejena anyuwe na o tuo meke pale ke ya ne police tu lo esene ehin hepa ejio ebaka asemami kona aboni tu me clafos mine ayaka amana atuo melo kolo police tuo eni atunya na nge yaka egebe nenyi manu hio police o menge atula jaji bene adewo ne jaji bene wa bio mehu anisisi kolo nile kenya na eno wange wanyemi mena ngeluhu deka wange ayeyafo se chape block papa no ne anye ne akepe eno hejio wange medeke wake mekan biwe kan esana awo jamaji block ne kenoko magba anyane wale kan wa bimeyo asu wanumelio me wagun kone wake bene enas ni seminge he seke meniche me awo ahewa laka pe eno lebi henim rawo meke afondi koloni se bohun eno klasio igun eno no ngepepa ha wanyemi mena ange police o me ademi alo ange police o maninde no kan keke kro meche mo atabuasi kone jende lo awo gbin boko kebasi kone wake police o me nge mundu tweka mlanyan amaso kan mlane etuni pepepe se kan wonu meli hikene woto njo keba waga minye kone anyina ngbe ahike hawo se bohun nene apiolo no yaya ne police nene apio lele blono pe na makala atui ke anihio le jinene apio me eno do wala kan mabime na alekan nene yanu chape adakla esomidan ne wakede dedo chapede wa hisi gune wa bakwe se wana ne police press ne eje poji no ne eton bene ni ne eyado klage legion eno di ne police kejepo le eno ne wana wa che woni cheme wa biome na adeluho mehu abatonya kan abiome apowe nehi eno hejio awo pepa mi fo wonu melio mano kan asokan wa apape ke hame wa sone wa ma pape ne wa ngeminye se bohun ne wa de ke wa nyo me ha ke ja adakla ha di kan ke no ko benye ma ke ne no ko benye ne ke government ma pe dabi eno hele isu ya beko bumike o anagolike you can play with your mother in breast but not your father in prokos
excuse me, you can play with your mother in breast, but not your father in focus. Mo bimbo yo kenyi o wosi nyo beti yo. O manu onyenyo ka wo o onya. No mahi fie be no osu. Se ke o chevia lejon lo o lipe lo ni ne afu lejon. E ma boma le jine ne ngelu wo bihi anopio de. Ani ne afse achenya mi. Nesa ne agbamema. Se bohun wa wo no kege wa wo hebro no ke de ke an. Dali ne ali bede esade epre na ebabija se no kla ne nyedo ya ingala ne mada blono no ne made kesio wanyemi radio adan mepe ne anyepe wo nge mami ne asuka ne na adan radio gela ne ede wodi kan ni ne ngenu meli atumikla awo ke banaba tunge radio adan ne numelo mi hu wa numelo mi wa ke wa sun bi eja sape mo nu fe na ke fo ma gbe no kolo ke mo ne no konya ne onu no ko le numelo ma lo basu se wa delu akwa pitino mi ami seche ke ha te pe bia we ye we choyi nene koli ye asafa chemwa brogo dadibo ye secretary Tofros Agbakla ke ye libi wono wa ya radio adan ne wa ademika ni ngeno ya wasumbe nina made wo heto na hawo jikan management ke wolo akotu wa munu kokla aka obe wa munu kotwe ne ka wa wono ka ba hu obe wo bie longe muju ya iletu koma pleke na ankwalo ne enyamike koro wange denge hiyo nge mundo kan nene menenge no ya radio adan pe eyimika e mapue ni tumi papa ke ha electroken ne le no kele egepe no de ko wa wo he blo no ka edeke wanyemi me radio adan tape no fe no ko wange tumunyu loko juwa he radio no munyu ko hene tumunyu ngo radio adane su tumbi he ahe nene kolege ni manyama su ehe nene adange ni manyama su ehe ko neni nenge no ya agla ni kachonje se chape nene ni mahahe blo nene mahi ni mahana mawo nene ada na mahije somanya yon klo awo nene adan ne age egbefia ke jase nene adan asusu yibisaminya nge neke nene adan ke sa ne tumunyu ke odenu ko mweni wanini wakla wanino nge radio adan ya ange kolofia dane ne kemo radio adan onge enofia no mwe ka no papalo gedenge mahe no lo kolo jani kome wo ahekesi afole ne wasumbe ne wa mademeke ne nange pio yaka wake metumunyulu akabe wole wanyamunyunwe se management ka akonu tekpebia we munyu kolo hu hiyo ke wa no kokeya apowe wange medeke ni ne ageni ewinge penge mami ne ke kunu inenge bakla wange la ne government onu isika radio adan le egedope. Thank you. Inge bimienyo kaisimba nge omunyo ne otwai kekle noji oke magdan alo electrochem ange surveying pay kanya chonka la na jema kumenge agreement omi alo concession omi kaisimba inge la mabika wange munyo oko nwenge mamka va kun sort pe na ke ha electrochem ne abange zugbapa me ha ke pie nye kanu koto ma mini nya jem nge nyen nene obino whether or not angemuji ne amawo subanene aha ibe nyema de nge hiyo abona ha imani matu hemu se ibe ewo fun magbenu se ke hiyo ne wage no penge lomba
le hu blood no ma gun ke ba ke ko sa ne ma pe survey ne o ma ye he ni ma gu gbegbe ke gun ha ne ke government ha mi 40,000 40,000 suban 40,000 inge la ke ma mo onge jama suban no ikesi o ibo je nga suban no ili eni wo mo ke ya ami electrical ibo je se bo ma pe survey ko ne ma si o ma ke suban hi ke pata hi eno ni nge dio electrical meji makoli eke nene adantu hemu da pe wo mi nge eno hi kono ke mo oni eno sisi le o maya nene adanu ko ne abla nika a wanu kaka majema ami radio inu kaka maje adama kolo hiyo ke aje adama jaka ale ke banke ni ma do kesio oh nenu nu chape jan suba le da ham lugudu kebi se bohun sisi nu mi ko ge kan abelu hoje abe amina baje abe di makoje se bo ama pe survey ko na wo suba pa he ke patario suba pa ne jama survey mi la angepe ne wahenejo le jinene ada radio nge nupa de ke ma bi ha na sumbe wa ge me no hunde asume kama bu wole tuekla yo wa balu wo mam okay police omo ablono yin kan ahla atu lohina wi ani yasinya wa na mami ko huna fiale pasaminya ne mo tutu we ke moto hina achola ke lole hina agbe lohun eblono ilo yo wa bi wa emunu ba wa ne wa bi kan wa chape mamio ne wa bi se wa bi luho ni wi obi ne angekan ke bamkele bena hami heto le li ade no de am chebeleju ake jama mamio tututu ebi le wo police otu eno hanel ne ageya ka ene biomula le eno helawo ngbe dokefonu le police tu lo ko ma pe no ko kla chape police tu le eno ngbe do hane angejama tu ma mi classe la ge no mi koloka o ya la obinu le agera kan ma discipline no opola obinu no oju bloke ha eno hele anajama mamionge se jine atayi o ba ahi la moto mena sana acha moto ko menula ili kolohenuko se mami ne odehe munu no le iwo ebieke bakan ake ebi ne ade anukan le wo tuome re ne anetu ola esunge ne mauje bi opomna ejio awo humedo do e kesu se moto na sale ili no. Thank you. Grade masisi first ordinary block on ke salon ke be ke alu suba block a grade lejo kla ke ya panenge macha ko pena chen na vu inu kaka atu apa ma ha menye business jama suba na nge grade ani wale ne na ka akili yo claro ima ha munu ko me ahetu se ibe kla eto nyima ha eja kan nine kan kake 41,000 ami lihene eyata ke hene ejisisi ge se ile kan kla enye wonya kolohio keji kan awo 41,000 eni la ni tu nini nge de ke 41,000 le hun die de kan ke 41,000 yo bene amape se bohun nini nge la nenyinu hamijio 41,000 eke be ni tu nge kra no esa ne ko hami 41,000 esa ne ke ya pia kota ha government o ma de ke 41,000 kra esu yede se ne imaje mako me edu ke fo se edu 41,000 inge survey pe ma de government o ko pure 41,000 ina 1921 kone ketas ko la ma tax me ajeno ke hamka beno ke hamu chape janinga di twingen kolo hene menanga di twingen mi lo le amile ihe kan heine amatunika gun se sovereign ke no na hote ke akoya eco back within of me nge pute
aminapa ke copy omi ne me hu akedabi aya pe habo ne le hu amawo le amawo ship mabahin be ne ape ne akopa bagun josinya loko jakeho fo ya hu eno ejo heko mengene amaje blohin kegun bene pene hanen ni tunyo eya no jama sopio mekla ama pene adama hene ena hejomi nene mene wo wa ngra kan ge heno wa gedeke bene pene adambi ahenejo iko pele da flache ipanye pe wo adesanji wo le imahia kan o ha no ko chose mi ko ngela ne enu no ko sisi esa no nye no o ha le chose mi ke asi bene imanu no sisi bene pene ko nge no he na le hia eko tumbe mu le hiyo yo kan de ni ahama bi o me chose mi nge survey no na nge pe yo bene pene ale ma mene nge songo hiyo asubanya ne aje ka de ne na mla lo ha me kone anakamla lo ne waje mame keje songo mi alo subane o ha wo yibo ino ne waje mame asuba keje mi ne pie no ne loke ma hi o ha wo ko ke pie yi iyo yo ka keji ka chose mi o ya ka kikon mambio me besite ke wo nene me na bange survey yo but am ye question nge bieji chapi survey question nge bie se ange masisi cloud grade ko ya macha ko be mana ka mange blake ya songo to block muhu na bange chun fine mangene jo le waline na woje masubu amena nge grade o ka pe pote keji ka o le so wo hile o jengo yo manaka awo wo ke be we ja kan gozo se ma le pon ehuli ochu se pio he na bange grade keji sanom ke be yo esu ma he ha le ke ma pa le kan lejo me na ma pe pan nge le yo kan in future ngo ma se suban in sisi kan so ami ipleno eja kan ijengo ye le ile bene so enye ke pio bene nya so be ka keklo ngo nue ne o ye li kai beli mabaji ho no ka ke kenye mienyo le nge so ngo hisi na pio lo ke ma bale kama o so ke hana drane ni chumi ne ba ami ki kole ifu afo no 100% senene imi sisinji angbe so ngo nya so ngo to su ba klahi lange mama sisin grade ne ni nge la maliji mame asugbo me na nge grade mini akeyapi yo thank you eno hu I wish no iko eno pabi ko lejo will be the best place sebe ka apepa no mene henne ange grade no macha ko be mama hule wosi eja kan gozo ma asesugba yo henne mene a check it no wa nge check community council na nge click egesiba chape magdane e anu lejoke ima pe han nge hie nene mambi me pleno ne aya han lejoke ape leji nene mene agepe kedi community council chape le de anu kan o ye hio ima pe on nge hie se a pleno kan hio mo ba pe wa no ha wo nge hie koloke mo ya na no ko kan je o ma ya bi o mi million se nene wole wale jika community biome ne ageno me bio meniche me abade akebe klakan vin le wo hu wo million me hu ahana wa no sika hene wawo wa no ke ha le ke ape ha wo ji no ni ko ke million me de to blo no je mini wo alo mini mo mapaji mapenye le ji nene ngene you know for radio adan yeah radio adan inga show kan traditional councilor no ne imeme blo na nge operate nge adan kolo ipo be ke pio ne they are doing things against the traditional councilor neni ga bi traditional councilor be nye ma chairman to order lo yo nyepeno alo openo ami ipatahe ne traditional council chairman on 2 occasions ami ile iyasienyo le traditional council kan la waka fo ngbe kan nene nyenge pio enge ma bipwe ke eno mi kolo hio
nye ko pe ne me ne nye pe ohun ani eto na ajo me ne na management mademe kolo pejini na piole kolo la na bi Like Papa Daddy Radio as a member of the traditional council. Let me be my deme no could not stop nena epiolo. Ami benye ma denge hiopio. Say wake traditional council na nisemi ne no me klade aneba. Ne very soon me ho anaje ayiku. Nini de nge hiopio. Dike fiablo. Say traditional council e kan moye ha kan awo eko kepe kan jigo na nge fia nge no kan. Nene adane asusu esudue esane etu emunyu ne chape ne mo adan ohisi mo ge enofia nge adan radio no ke amione kolonene egedo ya chape no kodenui se nene amle imadeke bopeli de nge helone se ewu ani chema enwa ni chema eni ide hunge yoke wayakan kake nye ko bu wotwe ne management ke nye ko bu wotwo lenye ko tun songo hemunyu ake ke apoyo mele kwala mu la nwe sana ma acho akwala na ma loko jama ke wu me nene adewo ino ni kolo hio ke onge no pe me abodelo nu nipa hile ipa ba mi ko traditional council hu and the same thing as Jesusui ne mo amajebu yo nene ki abana batun jamani chumi kolo no inomio adamile ake electrochem surveyor kaki agbiye wawe ni cheniche ejo ka pio no anga muni to enge cham he ejo ka omuni to me ka nyele nyi fo magdan ni ka eba chumi ke ha adama eja ka nyi na ka adama anga point ni no menenge no ya mini nyenge di ye electrochem yo keke kro inge blono do kenbuen ne madeka chape electrochem ne e awo police hi ke abanu me debi se ko nge no pelu la wodelo nu o oni ne maasa nyakanya ani ne yasa luwo ni ne yasa nyakanya ne ke nyakama enyapeo o mapla neni ke de doji kan chape no kana ka apeno se police lo le yagun ake ne yomino police lo le yagbe blola de egu ke ya he na nge ni okotunge chicha se ne blobe ejo ne yomino e ba kan e ba gun hie bene pale ke bio ma bi hitu la wo teke ni ke pobromi na stop police on ne surveyor ne awo ngela ko ne eyasu he ne ba awo mogbe apla police no kuta ma ko na fiate ke ma bi pe eno o ke police le ehisi no pa wo etu ko ma wo kla mo pe no ne ke wana epe no ne o ma nye ma tu e mu so kale pa wo police tu no o pa wo ke adrato eno hele baka janela aboni sinya mekla ya mi na hi atula ke no pe eno o ma deke epo ne beni ma pleke hra etu oji e ma so otu ne ya ka ene tu o mo de jegelo eno la apenye de dumi If you see that's how they are acting. ya nene ke epe iye munyo enyo moba eno hele wo ni ko be wana ka hene no ya no wo tepe bia we bi da ngelejun eno le ba kan wa pe press conference no ne wa de wa nyimi mekesi o nene ya no chape wa boadun janele hu police eke o ma o six police tour lo o declare war eno he o cheta keba eno hele awokunbedo janele ihe kan kagun eno no na agneto glami mi bono ke aba ihe yo we kan eno apaya no oyine nawa moji libi wono ke ha tekpe biawe kwechuo ozugbanu ji luhuo basa ko ya no limino ke pie boniko pehi mozugban mini banenye fa ni o meka akontunga police mo
o peno abi di nana libi aflama ka o question eto ma ha pe yi wa meni ko me bloka nene e aya no nge luhuo ne e aya ka meno ko no ko blok ka jama no ko ka jane e aya lo onule ne miniji munyu no otungehi wanu eno nene ba eno he obega senche hunde baba o kese fla lo wa bua pa he nya le nene mene wa sa se he pa ga he se e ba depo ge vetiti na mo o segbi kan ni bi wono ke ha ma mene ange songo hi ojimini ese gbi piti o peji ata ahebuasi ne nene ya no ka fly pe ka tu gbomi no temi ne ata ahebuasi blewi ne waye ne ni ne ifosinge ablono pepe ke kasa ye hejope bo mi hu ye ba joje nge no ka nichumi onene imba no pe nichumi papa neke bocho wo hungbe ke ye nichune mawa adama cho uno ko wo meke wo mi o ke jibi kum ke batapi one ke una songo isi fonfo ke que c'est la vie songo bene inge kekle ne songo nongu ne ni ji masi ke ba ji omu ne ke wa me ebe izono jaho mono ne hane ya be izono ne hene apie achianku o me ke wo songo mi chuo eno le hane songo ya be izono mono ke ko ye o mambi o me o alo o ye mambi o mo ake anisisi lololo ka awo songo ke ha electrochem ani o hewe ka nyagba ma e ma chano ma hi ba lololo alo esimabo nyagba semabo pega ne mini blono just few ni o menange achianku o me pio pega mene ange ni agem politika ni chimi one mbano akupreno si madeke about 90% la abwajo ni chimi one ba